Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Alhamdulillah ikhwatil iman rahimani wa rahimakumullah. Ketemu lagi bersama kita di Jami Mengaji. Dan alhamdulillah sekarang kita akan melaksanakan bincang-bincang bersama seorang syekh yang insya Allah syekh ini berasal dari Yaman, yaitu Syekh Dr. Hamud Ali Ahmad Ali Al-Faqih Hafizallah Ta'ala. Nah, dan bersama kita juga ada Ustadz Riyadi yang insya Allah akan membantu menerjemahkan perkataan dari Syekh yang insya Allah akan kita tanyai nantinya. Assalamualaikum Syekh dan Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya, senang sekali bisa bertemu Ustadz dan Syekh, dan semoga pertemuan kita hari ini menjadi keberkahan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, langsung saja kita akan berbincang kepada Syekh. Yang pertama yang ingin Anda tanyakan, Syekh sebagai seorang pengajar ilmu, bagaimana cara kita sebagai penuntut ilmu ini agar selalu diistiqomahkan dalam menuntut ilmu? Apa kiat-kiatnya? Nah, jaa sual min akhina fa anta ya syekh muallim talib al-ilmi nurid an nastafsir, yani nuridu an nas'al ما الطريقة لنكون مستقيما في طلب العلم والمجاهدة في طلب العلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أولا تصحيح للاسم، يعني حمود أحمد وليس حمود علي. حمود أحمد علي الفقيه. الاستقامة على طلب العلم هي أولا الاستقامة على الدين، أول شيء الاستقامة على الدين والاجتهاد في طلب العلم، فإن طالب العلم عليه أن يستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى قد حث النبي صلى الله عليه وسلم: استقم كما أمرت. فطالب العلم يستقيم كما أمر الله سبحانه وتعالى وكما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن حتى، أو لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يعني استقامة على أمر الله سبحانه وتعالى واقتفاء لأثر النبي صلى الله عليه وسلم. Nah, pertama-tama Syekh mengucapkan kalimat muqaddimah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kemudian Syekh menjawab pertanyaan kita tadi. Syekh menjawabnya, pertama-tama Syekh mengatakan, apabila kita ingin istiqomah, apabila kita ingin menjadi talibul ilmi, pelajar yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaknya istiqomah dulu terhadap agama kita. Istiqomah terhadap agama dan bersungguh-sungguh dalam talibul ilmi, dalam menuntut ilmu ini. Yaitu caranya dengan istiqomah untuk selalu menjalankan dan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, istaqim kama umir. Beristiqomalah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam, tafadhal ya Syekh. ثم أن العلم هو الذي يجعل من الإنسان يستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى، وطلب العلم يحفز الإنسان على أنه يثبت على هذه الاستقامة التي باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم. فبالعلم تثبت على هذه الاستقامة وعلى ما أمر الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يتعرف الإنسان على أمر الله ما لم يكن طالب علم. وطلب العلم يحتاج من الإنسان أن يجتهد ويثابر بحيث أنه يصل
إلى ذلك. قال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فكلما جاهد الإنسان نفسه في طلب العلم التزم على أمر الله سبحانه وتعالى. Kemudian Syekh melanjutkan tentang ilmu, bahwasanya ilmu itulah yang menjadikan seseorang itu menjadi istiqomah. Oleh karena itu kita harus senantiasa untuk bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu ini. Al-mujahada fi talabil ilmi, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu inilah kita istiqomah juga untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami untuk menuntut ilmu dan untuk meraih kebaikan-kebaikan, maka niscaya kami akan memberikannya petunjuk. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya untuk menjadi penuntut ilmu yang hakiki. Nah, barakallahu fikum ya Syekh. Ustaz, pertanyaan berikutnya mungkin Ustaz yang akan ditujukan pada Syekh, yaitu bagaimana cara mengatasi tentunya thalabul ilmi yang mengalami kejenuhan dalam menuntut ilmu. Kadang kita temui itu dalam diri kita, bahkan ya, bahwasanya seorang thalabul ilm terkadang merasa jenuh dalam menuntut ilmu. Nah, bagaimana untuk menyikapi hal ini, Ustaz? Nah. وسأل أخينا بعد ذلك فقال فسأل إذا شعر طالب العلم بالفتور والقنوط في طلب العلم وتيأس من العلم فما طريق تشجيع طالب العلم؟ في أي عمل يقوم به الإنسان يكون هناك فتور، حتى في العبادة في عبادة الله عز وجل يكون هناك فتور. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في بمعنى الحديث أن لكل نفس أو لكل شخص فترة، فمن كانت فترته إلى الله سبحانه وتعالى فهو أعظم. والإنسان كلما اجتهد في أول الطريق فإذا فتر كان فتوره يصل إلى إلى الفرض. إذا كان الإنسان مجتهد في مثلا في العبادات، وهو مجتهد في العبادات وفي نوافل العبادات، عندما يفتر يصل إلى الفرائض، فهذا جيد. لكن عندما يكون الإنسان في الفرائض فإذا فتر ممكن يضيع الفرائض. كذلك طالب العلم لابد أن يكون عنده همة عالية. فالذي مثلا يبحث عن المئة إذا فتر ممكن يصل إلى 80، لكن لو بحث عن 80 وال50 ممكن يكون راسبا في النتيجة. فطالب العلم عندما يكون همته عالية فإذا فتر ستكون فتوره إلى مرتبة جيدة لا بأس بها. لكن لو كانت همته إلى الجيد ربما يصل إلى المتوسط والضعيف. نعم. Kemudian dijawab oleh Syekh tentang pertanyaan dari saudara tadi, bahwasanya orang-orang yang mengalami futur dalam menuntut ilmu dan orang-orang yang mengalami keputusasaan dalam menuntut ilmu itu hal yang lumrah, hal yang wajar saja. Bahkan dalam hal ibadah kita juga mengalami yang namanya futur tersebut, merasa futur untuk melaksanakan ibadah. Sebagaimana disebutkan atau kama qala, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang bermakna bahwasanya setiap orang itu memiliki yang namanya rasa futur. Hatta yang diawalinya ibadah dia rajin, kemudian semakin dia beribadah mulai futur, mulai ada rasa futur dalam dirinya. Tetapi futur yang baik itu yang disebutkan oleh Syekh adalah seharusnya futurnya itu
jangan langsung dari yang paling atas ke tingkatan paling rendah. Futurnya itu hendaknya futur dari tingkatan atas ke tingkatan menengah. Contohnya dari nilai 100 ke nilai 80. Jangan sampai futurnya itu menyebabkan dia gagal atau rosib. Maka hendaknya para thalibul ilmi itu harus memiliki himmah aliyah, keinginan yang tinggi, cita-cita yang tinggi. Kalau memang nilainya mumtaz, maka kalau dia sedang futur, nilainya cukuplah jayyid. Jangan sampai dia dhaif, jangan sampai rosib. Nah, jadi intinya kalau misalkan بقي إضافة نعم شيخ. أيضا هناك يعني ما يحمس ويجعل طالب العلم يجتهد عند الفتور، يتذكر ما أعده الله سبحانه وتعالى من جوائز عظيمة ومكافآت لطالب العلم، منها أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم، وأن الملائكة ومن في السماوات ومن في الأرض وحتى النملة في جحرها أي في بيتها تستغفر لطالب العلم، وأنه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فهو يتذكر هذه الأشياء والمكافآت فيرفع من همته. كذلك يقرأ في سير الصالحين والعلماء السابقين الذين اجتهدوا من أمثال ابن تيمية والنووي من قبله والشافعي من قبلهم والصحابة رضوان الله عليهم، اجتهاد من أبي هريرة وغيرهم. فالإنسان رضي الله عنهم أرضاهم ينظر في هذه، فإن شاء الله سبحانه وتعالى ترتفع همته مرة ثانية ويكون من المجتهدين. Kemudian Syekh menasihati kita atau menyebutkan kepada kita tentang bagaimana caranya menjadi orang yang semangat dalam menuntut ilmu. Disebutkan oleh Syekh salah satu caranya agar kita semangat dalam menuntut ilmu itu adalah dengan mengingat apa keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para penuntut ilmu. Apa saja kebaikan dan keutamaan yang diberikan kepada seseorang yang menuntut ilmu. Contohnya yang sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seorang penuntut ilmu itu akan dimintakan ampunan olehnya, penghuni langit dan penghuni bumi semuanya akan beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala bagi si penuntut ilmu tersebut. Juga para malaikat akan meletakkan sayapnya bagi para thalibul ilmi, bagi para penuntut ilmu tersebut. Juga keutamaan-keutamaan lainnya sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat orang-orang yang menuntut ilmu itu. Dan juga disebutkan oleh Syekh cara terakhir kalau kita merasa futur dalam menuntut ilmu ini adalah dengan membaca kisah-kisahnya para ulama, kisah-kisah orang soleh yang terdapat di dalam kitab-kitab atau buku-buku. Sebagaimana kisah-kisah Syekh Ibn Taimiyah dan Syekh ulama-ulama lainnya. Mereka sangat bersemangat dalam menuntut ilmu. Mereka lah yang kita tiru, kita baca kisah-kisahnya sehingga ada rasa semangat dalam diri kita untuk terus-menerus menuntut ilmu agama. Naam, jazakumullah khair Ustaz, menambahkan jawaban dari Syekh. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Pertanyaannya adalah apakah ketika kita sebagai seorang penuntut ilmu tapi mempelajari ilmu-ilmu yang bersifat ilmu dunia itu termasuk kategori dari penuntut ilmu itu sendiri, Ustaz? فسأل أخونا آنفا نحن كطلاب العلم إذا تعلمنا من المعروف أننا نتعلم علم الدين علوم الدين فإذا تعلمنا من علوم الدنيا كما نقول علوم الدنيا مثل الزراعة أو
التكنولوجيا والآخر، هل هذا تسمى أيضا طالب العلم؟ طبعا طالب العلم كطالب علم، يعني في كمصطلح طالب علم هو كمصطلح شرعي لطالب العلم الشرعي. لكن طالب العلم الآن طالب العلم الآن أصبح واسعا طلب العلم، وكل علم يحتاجه المسلمون يصبح وتخصص فيه شخص يصبح فرض عين على ذلك الشخص، وإذا لم يجد ويبقى فرض كفاية على الآخرين، وإذا لم يوجد في المسلمين من يقوم بهذا العلم يصبح على المسلمين فرض عين إيجاد من يقوم بهذا العلم. فنحن نحتاج إلى الطبيب الماهر المسلم المعتبر، ونحن نحتاج إلى الاقتصادي الماهر، ونحن نحتاج إلى المهندس، ونحتاج إلى العالم النووي، ونحن نحتاج أمة الإسلام تحتاج إلى هذه التخصصات. فهذا يعتبر من العلم إذا تخصص فيه واحد وأخلص نيته لله سبحانه وتعالى يكافئه الله سبحانه وتعالى بما يكافئ إن شاء الله سبحانه وتعالى طالب العلم الشرعي إن شاء الله. كلها على النية، إذا أخلص النية لله سبحانه وتعالى فنيته كل امرئ ما نوى، تدخل هذه في كل شيء. Kemudian Syekh menjawab tentang apakah kita menyebut orang yang menuntut ilmu pertanian, ilmu arsitektur, dan ilmu teknologi itu apakah semuanya termasuk ke dalam talibul ilmi? Kemudian dijawab oleh Syekh, talibul ilmi itu kalau kita menyebutnya secara istilah agama, istilah din adalah talibul ilmi asy-syar'i, yaitu penuntut ilmu yang syar'i. Ini untuk yang membahas tentang zona atau area keagamaan, area agama. Namun istilah talibul ilmi, menuntut ilmu ini sekarang udah dimaknai secara luas, yaitu masuk ke dalam ilmu pertanian, ilmu al-handasa, ilmu arsitektur, ilmu lain-lainnya. Jadi apabila memang tidak ada yang mempelajari ini, tidak ada satupun yang dari kita mempelajari ilmu teknologi, ilmu ekonomi, ilmu pertanian, dan lain-lainnya, maka itu juga termasuk kewajiban bagi kita, kewajiban fardu ain. Tetapi apabila udah ada seseorang yang bersungguh-sungguh mempelajari ilmu pertanian, teknologi, dan lain-lainnya itu yang disebut dengan ilmu dunia, maka telah selesailah kewajiban kita, dan itu sudah menjadi fardu kifayah bagi kita. Namun yang perlu kita perhatikan lagi, apabila ada seseorang yang dia rajin dan semangat untuk menekuni satu bidang, contohnya ilmu ekonomi itu, dia fokus di situ, terkis di dalam ilmu ekonomi tersebut, dan dia mengikhlaskan dirinya karena Allah Subhanahu wa taala untuk keperluan agama, untuk kemaslahatan beragama, maka setara dan sepadan pahalanya dengan orang yang menuntut ilmu asy-syar'i, menuntut ilmu agama, dengan syarat harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Likulli imri'in ma nawa, karena sesungguhnya kepada balasan bagi setiap orang itu adalah sesuai dengan yang diniatkannya. Jika niatnya benar, niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia ilmu ekonomi, maka dia akan mendapatkan pahala yang setimpal dengan mereka yang menuntut ilmu asy-syar'i, ilmu agama. Masya Allah. Mungkin ada tambahan dari Syekh? Tidak ada? Okay. Al-Fizar ya Syekh? Nah. Barakallahu fikum Syekh, Ustaz. Jazakumullah khairan telah memberikan nasihat dan penjelasan pada kita semua. Semoga ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah yang ada di rumah bisa mengambil faidah dari apa yang disampaikan oleh Syekh dan Ustadz Riyadi tadi. Insyaallah kita tutup dulu perjumpaan kita hari ini. Jazakumullah khair atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.